الحمد لله الذي هدانا لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا ولد له ولا صاحبة له فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله ভাইজান বহু দূরে মদিনা আমি কেমনে যাব জানি না দয়ার আল্লাহ দয়া করো মুরাও মনের বাসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চন্দে গোই বাগবানো বস্তানমান ইনাগোয়ে গোরে গোরস্তানমান ইনাগোয়ে গোরে গোরস্তানমান চেষ্টা দুনিয়া আল খুদা গাফিল বুদান নাকমাশো নকরো ফরজন্দজান নাকমাশো নকরো ফরজন্দজান ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন বাহর সাদাকা রাহমাতাল লিল আলামিন সদা ওয়াজুদাস রাহমাতাল লিল আলামিন মসজিদে ও সদা কামারো জমিন আকে আমার নফকে মেরাদিউ أنبياء وأولياء محتاجون أنبياء وأولياء محتاجون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم